L'escalade des montagnes. Mon cousin est allé à la montagne avec ses amis. Arrivés au camping, ils ont installé la petite tente et ils ont pris un dîner léger avant de dormir au chaud, dans leur joli sac de couchage. Le jour suivant, ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. Après une nuit de repos dans un petit village et un bon tagine, ils ont repris l'escalade. Ils ont pris de belles photos qui montrent des montagnes couvertes de neige, de nombreux animaux et des collines toutes vertes. Après cet agréable séjour, ils sont rentrés à Marrakech. دابا غادي نقراوه باش نشرحوا لكم جمله جمله ولا بشويه بشويه. l'escalade des montagnes. l'escalade هو تسلق، كنقولوا اسكالادي يعني تسلق. les montagnes هما الجبال يعني تسلق الجبال. mon cousin est allé à la montagne avec ses amis، يعني القريب ديالي ولد خالي ولا ولد عمي مشى للجبل مع ses amis الاصدقاء ديالو. arrivé au camping. le camping هو المخيم. ملي وصلوا المخيم يعني البلاصه اللي غادي يحطوا فيه اللي غادي ينعسوا فيها ويحطوا فيها المسائل ديالهم. ils ont installé la petite tente اللي هي هذه خيمه صغيره، وهنا هذا هو الكامبينغ، كنسميو الكامبينغ هو اللي كنحطوا فيه الخيمات المخيم. et ils ont pris un dîner léger وتعشاو واحد العشاء خفيف avant de dormir au chaud قبل ما ينعسوا في مكان دافئ dans leur joli sac de couchage. لي ساك دو كوشاج هما واحد الصيكان اللي كبار اللي الناس اللي كيديروا تخييم هكا كينعسوا فيهم على برا، كنسميوهم ساك دو كوشاج باش تيكون دافي، كيتخشى في هذاك الصاك وكيسد عليه. لو جور سويفون، في اليوم التالي، ils ont fait une longue marche، داروا واحد تمشاو بزاف pour escalader les montagnes باش يتسلقوا الجبال. après une nuit de repos، من بعد ليله ديال الراحه dans un petit village، في واحد القرية صغيرة ولا الفيلاج صغير، et un bon tagine، وواحد الوجبة الجديدة اللي هي الطاجين. ils ont repris l'escalade، كملوا التسلق ديالهم. ils ont pris de belles photos qui montrent des montagnes couvertes de neige، خداو صور جميلة الجبال مكسوة بالثلج، جبال هيا كيف كتبان لينا هنا في الصورة فيها الثلج. de nombreux animaux، الحيوانات مختلفة، et des collines toutes vertes، وتلال اللي كلها خضراء، اللون ديالها أخضر. après cet agréable séjour، من بعد هاد السيجور يعني هاد السفيرة ولا هاد الرحلة اللي زوينة، رجعوا لمراكش. ils sont rentrés à Marrakech. L'exercice 1. Dans chaque paire, encadre la ou les lettres qui font changer le sens du mot. هنا شاك بير يعني كل جوج ديال الكلمات، جوج يعني بير، غادي اون فا انكادر يعني نأطر الحرف او الحروف لا او لي لتر اللي كيخليو المعنى ديال الكلمه يتبدل. هنا عندنا الكلمات الاولين، عندنا كوزان وعندنا كوسان. كوزان كوسان. لا لتر qui fait changer le sens هي la lettre S. هنا اللي عندنا في كوسان، حيت كوسان هي وسادة وكوزان هو ولد خالك ولد عمك ولا ولد خالتك ولد عمتك. عندنا نوي وعندنا بوي. نوي بوي. هنا les lettres qui font changer le sens هي la lettre N اللي عندنا في نوي و la lettre P اللي عندنا في بوي. بوي اللي هي البير ونوي اللي هما الليالي. عندنا فو وعندنا غو. فو غو. لا لتر في et la lettre R هما اللي كيبدلوا لينا لو سونس دو مو. tante lente. tante lente. la lettre L et la lettre T. bleu feu. bleu BL ou F. très près. on a T on a P. jour
tour. La lettre J, la lettre T. Rouge, bouge. La lettre R et la lettre B. L'exercice 2. Entoure la phrase qui correspond au dessin. Le dessin, on va entourer la phrase La phrase A. Une tente installée au camping. Un petit village, montagne couverte de neige. Le dessin correspond à la phrase C. Montagne couverte de neige. هاهما جبال اللي مكسوة بالثلج. Je vais entourer. هنا في الصراحة ما كانش خصني ندير دائرة، ولكن كان خصني ندير اطار اونكادغي. ما رديتش البال حتى شفت هاد التمرين. دونك هنا غادي نديرو هكا on va encadrer ماشي entourer. Donc je vais encadrer les lettres qui font changer le sens de chaque mot ou là de chaque paire de mots. نديروهم داخل إطار. L'exercice 3. Exercice 3. Lis les phrases puis écris vrai ou faux. نجاوبو بصحيح أو خطأ. Mon cousin a voyagé avec ses parents. C'est faux. Il a voyagé avec ses amis. سافر مع الأصدقاء ديالو. Ils ont passé la nuit dans un hôtel. C'est faux. عندنا في le texte. Ils ont passé la nuit في un camping ou la deuxième nuit في un petit village. La phrase c'est mon cousin a passé la nuit dans une tente. C'est vrai. La tente هي اللي دوز فيها الليلة الأولى. Exercice 4. Écris une phrase pour répondre aux questions. نكتبوا جملة باش نجاوبوا على الأسئلة. La question 1. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivés au camping? شنو داروا ملي يلا وصلوا للمخيم؟ Ils ont installé la petite tente. D'accord, donc ils ont installé نديروا la tente. صوبوا هذيك الخيمة اللي غادي يدوزوا فيها la nuit. La phrase B. Qu'est-ce qu'ils ont fait le jour suivant? شنو داروا في اليوم الموالي؟ Le jour suivant, ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. Donc أنا نكتبها في ورقة. Donc هنا ما غاديش تكفيني، أنا كتبتها في ورقة. Ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. هذا الجواب ديال la question B. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le jour suivant? Maintenant, l'exercice 5. Complète les phrases et toi des mots du texte. هنا غادي نكملوا هاد الجمل بالاستعانة بالنص. Donc, le lendemain, ils ont fait هنا في le texte, le lendemain, ils ont fait une longue marche. Ils ont fait une longue marche. حيت le lendemain هو le jour suivant. Le lendemain يعني في الغد. Le jour suivant هي في اليوم التالي. La phrase B. Après une nuit de repos, ils ont يعني بعد ليلة ديال الراحة. Ils ont repris l'escalade. Ils ont repris يعني تابعوا l'escalade تسلق. L'escalade. Point. L'exercice 6. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. غادي نديروا علامة في الجملة اللي عندها نفس المعنى كهاد الجملة هذيك la phrase du texte. Dormir au chaud dans de jolis sacs de couchage. La première phrase. Dormir dans des sacs de couchage durs et désagréables. Dormir dans des sacs de couchage doux, chauds et confortables.
dormir dans des sacs de couchage froids. هنا عندنا au chaud يعني chaud يعني سخون au chaud يعني في الدفء. La première phrase اللي عندنا dormir dans des sacs de couchage dur يعني قاصحين et désagréable يعني خايبين. الثانية عندنا des sacs de couchage doux يعني رطبين chaud دافيين et confortable يعني مريحين. La troisième phrase dormir dans des sacs de couchage froids يعني باردين. Donc la phrase qui correspond là qui a le même sens que la phrase du texte هي هذه la deuxième. Des sacs de couchage doux, chauds et confortables. Je vais cocher la deuxième phrase. Recopie les activités faites par les personnages du texte. هنا غادي نعاودو نكتبو les activités اللي داروهم يعني الأنشطة اللي داروهم الشخصيات اللي عندنا في لو تكست. هنا أول حاجة عندنا chanter يعني يغني، peindre يصبغ، nager يسبح، faire de la marche. Ils ont fait de la marche. Donc نكتبو هنا faire de la marche. Faire de la marche. Pêcher يصيد يعني يصيدوا. Reprendre la route. Ils ont repris la route. Ou là, ils ont repris l'escalade. Donc غادي نديرو reprendre la route, prendre des photos. هنا ils ont repris l'escalade. ولكن حتى la route donc نديروها reprendre la route يعني كملوا. Prendre des photos, ils ont pris des photos. نديرو prendre des photos. Des photos. L'exercice 8. هنا عندنا recopier les phrases يعني غادي نعاودو نكتبو هاد لي دو فراز نكتبوهم هنا كل وحده في بلاصه ديالها. L'exercice 9 remplace par il ou il, elle ou elle. عندنا il singulier ou il pluriel. Elle singulier, elle pluriel. La phrase A. Le moniteur a aidé mon cousin et ses amis. A aidé mon cousin et ses amis. Donc هنا هي la même phrase نفس الجملة. Le moniteur a aidé mon cousin et ses amis راه نفسها هذه. غير هنا on a remplacé le sujet. Le sujet اللي هو le moniteur. On va le remplacer par il. Il هو. Le c'est singulier masculin. Il singulier masculin. Il a aidé mon cousin et ses amis. نفس الجملة بدلنا غير لو سوجي. عوض نقولو لو مونيتور قلنا il. La phrase B. Amina et Mounia ont fait une belle excursion. حتى هذه نفس la phrase, c'est la même phrase. On fait une belle excursion. هنا le sujet فينا هو. Le sujet هو Amina et Mounia. Amina et Mounia, ce sont deux filles. هادو les prénoms ديال جوج ديال البنات. الأسماء ديال جوج البنات. جوج ديال البنات donc c'est pluriel. بنات féminin. Elle. غادي نعوضوها ب elle avec S. Féminin pluriel. Amina et Mounia. Les amis de Miloud ont mangé du poisson grillé. هنا فينا هو le sujet. Le sujet هما les amis de Miloud. أصدقاء ميلود. Les amis عندنا amis c'est un mot masculin pluriel. Les c'est pluriel. Amis masculin pluriel. Masculin pluriel غادي نعوضوها ب il avec s بحال هكذا. Ils ont mangé du poisson grillé. Ma sœur a fait un beau voyage. Le sujet هو ma sœur. أختي. Ma sœur c'est féminin singulier. نعوضوها ب elle. Elle a fait un beau voyage. L'exercice 1 في la page 180 180.
Forme des mots à partir des syllabes données et écris-les. هنا عندنا des syllabes نكونوا منهم كلمات. Le premier mot عندنا chez mar, donc marcher. Marcher. Deuxième mot pin comme camping. مخيم camping. Troisième mot عندنا mieux, عندنا مو, عندنا تا. Ça donne montagne. جبل. نكتبها هنا مو اللي هي هذه الأولى تبعها تا تبعها نيو montagne. ديرو تيغي عندنا اس لا كا د. Ça donne escalade. لاد تسلق الجبال كنسميوه l'escalade. هذه سي. Relie, exercice 2. Relie le début et la fin des phrases. Les montagnes, les vues sont belles et magnifiques, sont très hautes et couvertes de neige. Les montagnes جبال sont très hautes عالية ومكسوة بالثلج. donc غادي نربطو بيناتهم. Les vues sont belles et magnifiques. المناظر رائعة وزوينة. هنا l'exercice 3. Découpe les phrases puis recopiez-les. نقسمو هاد الجمل ونكتبوهم هنا. عندنا mon cousin a escaladé la montagne. ونكتبوها mon cousin et ses amis ont adoré cette belle excursion. Donc, mon cousin a escaladé la montagne. Ou la deuxième phrase, mon cousin et ses amis ont adoré cette belle excursion.